पिलामाने तुमनंकु आम चैनल ओडिया मीडियम स्टडी की स्वागत। आज मु तुमनंक नै आछि चतुर्थ श्रेणी आमे और आम परिवेश बहिर तृतीय अध्याय स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था विषयर समस्त प्रश्न उत्तर। यही विषयटी बहुत गुरुत्वपूर्ण भल भाव बुझिब मन रखिब एवं विषयटा को बारंबार पढ़िब कारण विषयटी बहुत गुरुत्वपूर्ण टे कष्ट मध्य लागिब तुमनंक पई बुझिगले बहुत सहज लागे। मु टिके बुझे दोची या पर हमें अभ्यास हो जीव रहउची स्थानीय स्वायत्त शासन आमे जोंडा रहउची गाँ आम शासन कोन आमे गाँ रे रहउचन साम शासन करचन सरकार शहर रे रहउचन हम सरकार शासन सरकार किए सरकार आमे को वोट जो 18 वर्ष रु अधिक जो माने अछती लोक बा जनसाधारण से माने वोट देकी हम प्रतिनिधि बाछंती गाँ रे बाछंती शहर रे मध्य लोक बाछंती। गाँ रे जो बाछंती ता कहंती ग्रामर मुख्य होचंती ग्राम पंचायत ता तळुटी रहिबे कोन नायब सरपंच ता तळुक रहिबे वार्ड मेंबर तापरे आमे तांको शासन रे आमे चालू। से शहर रे जे रहिबे तांकर कोन रहिबो तांकर पौर संस्था पुन विज्ञापित अंचल परिषद तीन भाग विभाग करा जाय। उठला नगरपालिका म्युनिसिपालिटी आउट होची महानगर निगम बा कॉर्पोरेशन ताकू तीन भाग शहर शासन व्यवस्था को तीन भाग रे विभक्त करा जाय। पौर संस्था रहउची गाँ रहउची ग्राम पंचायत शहर रहउची पौर संस्था। तरे बे हमर किए कहार मुख्य भलाबे पढ़ी के बुझी जाइतो। वर्तमान अभ्यास को जिबा अभ्यास कले हम अधिक जानिबा। वीडियो आरंभ करा पूर्व जदि हम चैनल को सब्सक्राइब करना हो कि चैनल नुआ ताले प्लीज सब्सक्राइब करने आम चैनल ना होची ओडिया मीडियम स्टडी। देखो वर्तमान 1 नंबर देख क्यों काम ग्राम पंचायत पाए बाध्यतामूलक कोठर मध्य बाछी के बाध्यतामूलक बाध्य करबा को ही बाध्य आमे ग्राम पंचायत जो गठन करा जायछि आमे तो सरपंच बाछि थांती से सरपंच ही जो को कार्यटा बाध्यतामूलक करबो। देखो प्रथम धाडी रहिछि कोन वृक्षरोपण रास्ता मरामती कुकुड़ा पालन आधार रहउछि रास्ता मरामती बाद रास्ता कोठी खाल ढीप हो गला बा वर्षा रे नष्ट हो गला ता मरामती करबा काहार कार्य ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत गोटे ऑफिस तार अध्यक्ष हेले सरपंच मुख्य। तो शिक्षार विकास मातृमंगल केन्द्र स्थापन ग्रामवासी स्वास्थ्य जत्न आ भीतर हम एटा या भीतर एटा हला ता भीतर एटा हबो कोन हबो ग्रामवासी स्वास्थ्यर जत्न। वासी स्वास्थ्यर जत्न ताहा सहित हम शिक्षार विकास ये जो शिक्षा रहउची आर विकास मध्य ग्राम पंचायत बुझिबो। ग्राम पंचायत मुख्य किए सरपंच से सरपंच ही जाई स्थान मानकू कोड शिक्षा है कि नहीं विद्यालय ठीक से चलची कि नहीं तो शिक्षार विकास में कार्य करिवो। पाठागार तैयारी आलोक व्यवस्था आवर्जना सफाई एटा रहइबो हमरो दीटा का रहइबो एटा रहइबो लिखिदबो आलोक व्यवस्था एटा हमर कोड गाँ अंधार हैला किंबा विद्यालय रे ठीक से आलुओ नाही ता के बुझिबो ना सरपंच ग्राम पंचायत बुझिबो। आवर्जन गाँ घर अलिया हैला ताकू ग्राम पंचायत बुझिबो। तार मन रहला 1 2 3 4 5 जिनस लिखिदेले दिन क्यों क्यों काम पौर परिषद इच्छाधीन गोल मध्यरु बाछिकी लेख। देखो पौर परिषद गाँ है ग्राम पंचायत शहर है पौर परिषद तार कोड़ा इच्छाधीन एटा बाध्यतामूलक इच्छाधीन। जन्म मृत्यु तालिका प्रस्तुति एटा तार बाध्यतामूलक कार्य। उद्यान निर्माण एटा उद्यान मान बगीचा बगीचाटा है तार कौन होची तार इच्छाधीन एटा कले करिवो न कले किछि केही किछि कहि परिबे नाही। उद्यान कले सुंदर लागिवो शहर किंतु एटा तो कले इच्छा एटा इच्छाधीन। पानीय जल जोगाण एटा बाध्यतामूलक पानीय जल जोगाण जन्म मृत्यु तालिका सांस्कृतिक अनुष्ठान एटा रहउछि एटा कोन इच्छाधीन। विद्युत आलोक जोगाण एटा बहिर अछि पड़दबो एटा हमर बाध्यतामूलक जानवाचन पर एटा बाध्यतामूलक आ दी रहला इच्छाधीन गोटे उद्यान निर्माण सांस्कृतिक अनुष्ठान। भला बे पढ़िले विषयटा को मन जानि परिबो। सांस्कृतिक अनुष्ठान निर्माण एटा तार इच्छाधीन कले करिवो न कले त केही किछि कहि परिबे नाही।
3 नंबर ग्राम पंचायत काहार टिकस आदाय करे से टिक मारिब टिकस अर्थ बुझिपारछु ना टैक्स बोली जो कहउछन हमर मोटर गाड़ी एतुराटा तो शहर में मोटर गाड़ी चले साइकेल रे टिक मारिब ऑटो रिक्शा रे टिक मारिब बसटा तो शहर अंचल चले गाँव चले ग्राम पंचायत तो गाँ कथा बुझी चैनल निम्न प्रश्न अनुसार उत्तर पाखुटा लेख क जार लोक संख्या 1 लाख अधिक से पौर परिषद नाम कौन एटा क एठी लिखिबो ए लिखिदो म्युनिसिपालिटी कोन लिख परिबो म्युनिसिपालिटी ताकू आउ गोटे कहि परिबो मध्य नगरपालिका ब्रैकेट नगरपालिका जहा म्युनिसिपालिटी सेया नगरपालिका जहा म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपालिटी कहते इंग्लिश रे नगरपालिका कहते ओडिया रे ख दुकान बजार निर्माण पुरस्तर क्यों प्रकार कार्य जो दुकान बजार निर्माण करे जो पौर परिषद सहर रे क्यों प्रकार कार्य एटा तार इच्छाधीन कार्य ख एटा लेखो इच्छाधीन कार्य तार इच्छा हेले करबो नहले नाही दिटा गोटे इच्छाधीन अछि बाध्यतामूलक अछि एटा हमर होछि इच्छाधीन कार्य तार ग आम राज्य रे महानगर निगम गुड़ नाम 3टी तो अच्छी ता ना कह दियो सब प्रथम होछि कटक भुवनेश्वर आउडला ब्रह्मपुर मन रखिबो 3टी अच्छी घ नंबर नगरपालिका अनुपस्थिति रे किए पौरसभा रे प्रभावित करथि जो नगरपालिका नथिबे ताले किए ताका दायित्व बुझिबे एटा होछि हमर घ एटले तो एटा घ उपनगरपाल कोन हबो उपनगरपाल 1 नंबर महानगर निगम रो दैनंदिन कार्य किए बुझंती ए महानगर निगम दैनंदिन कार्य ए कमिश्नर बुझंती के बुझे महानगर निगम रो कमिश्नर कहले महानगर निगम रो कमिश्नर ला आंसर तार चैनल कंप्लीट 5 नंबर रही केवल निर्वाचित प्रतिनिधि पदवी सूचना लेख ए ग्राम पंचायत ओटला सरपंच कहे 3टा सरपंच तलक हमर रोजी नायब सरपंच लिख देबो नायब सरपंच मुख्यालय सरपंच ता तलक हला नायब सरपंच नथले नायब सरपंच कथा बुझिबो तार वार्ड मेंबर प्रति वार्ड रे किछि साइक नै वार्ड मेंबर गठन करते वार्ड मेंबर छ तलकू तर एनएसी तलका चेयरमैन आउडर वाइस चेयरमैन ग नंबर महानगर निगम रहला डेप्यूटी मेयर आ गोटे हम हमर मेयर लिखिबा के बड़ आ गोटे मेयर आ गोटे लेख कॉर्पोरेटर गोटे हला डेप्यूटी मेयर आ गोटे हला कॉर्पोरेटर 3टा पछ 3टा पद गाँव जेमती हमर हला 3टा पदवी सरपंच नायब सरपंच वार्ड मेंबर सब 3टी लिखिदेला 6 बंधन मध्य उपयुक्त शब्दवाची शून्यतार पूर्ण कर ग्राम पंचायत पंचायत समिति महानगर निगम नगरपालिका परिषद क्षेत्र अच्छी 5टी ये अच्छी 4टी देख गोटे बड़ी पड़े किसी देखी चाहिए करिया पड़ो सहरांचल उन्नति डैश थाए कौन था पौर संस्था पौर परिषद लिखिदेव पौर संस्था यहाँ रोज 1 नंबर यहाँ कटा पौर संस्था बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते बीडीओ डैश कार्य सुपचार निमंत्रण नियुक्त होता लिखे गोटा पंचायत समिति यहाँ ख लिखिदे पारे पंचायत समिति ग कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर आमर राज्य 3टी डैश 3टी कौन रोज आमर महानगर निगम यहाँ रोज ग महानगर निगम घ नंबर 2000 रु 10,000 पर्यंत लोक अंचल को डैश कहती कहते ग्राम पंचायत गाँव सब रोच ग्राम 2000 रु अधिक ग्राम पंचायत
2000 ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ 10,000 କମ୍ ହେଲା ମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ନଗରପାଳିକା। 7 ନମ୍ବର, ତୁମେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ କାମ ପାଇଁ କେଉଁଟାକୁ ଯିବ ତାହା ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଚିହ୍ନାଇବ। କ ଘର ଆଗରେ ଜମିଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ କୋଉଠିକି ଯିବ? ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଘର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ ମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଆମର ଗାଁ ନୁହେଁ ନା, ଏଠି ସହର ଅଞ୍ଚଳର, ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କତିକି ଯିବା। ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଋଣ, ଏଟା ଆମର ଯିବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କତିକି ଯିବ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କତିକି ଯିବ। ତା ସହିତ ଆମର ସହରରେ ଥିଲେ ତମେ ପୌର ସଂସ୍ଥା ବା ପରିଷଦ କତିକି ଯିବ। ସାଇକେଲ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ, ସାଇକେଲ ଗାଁ କଥା, ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବ। 8 ନମ୍ବର, ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ନ ବଦଳାଇ ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କର। କ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟାକୁ ବଦଳାଇବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପଚାରିଛି କ'ଣ ହବ? ଲେଖିବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ ଲେଖିଦେବ ଏଠି? ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଗ୍ରାମ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଠିକ୍। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଖ ମହାନଗର ନିଗମ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଇଏ ରହିଥିବ। ଏଇଟା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଏଠି ଲେଖିଦେବ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। 1 ଲକ୍ଷ ଲେଖିଦେବ 10 ଲକ୍ଷ। ସବୁଠୁ ବହୁତ ମହାନଗର ନିଗମ ସବୁଠୁ ହେଲା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ରହୁଛି ମହାନଗର ନିଗମ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର 3ଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ 6 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ। ନା, ଏଠି 6 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବ 5। କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? 5। ଯାହା ସବୁ ସେ ଲେଖିଦେବ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ। ଘ ନମ୍ବର, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଛିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ଏ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ବଦଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 21 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ ଲିଖିଦେବ 18 ବର୍ଷ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ। 18 ବର୍ଷରେ ତମେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ। 9 ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଏଇଭଳି ଲେଖିଦେବ। ଜାଗା ହବ ତମେ ବୁକ୍ରେ ଲେଖିବ ପେନ୍ସିଲରେ। ଉତ୍ତର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ସେହି ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ତୁଲାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଖ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଓ ପୌର ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସେ ସହରରେ ଅଛି, ପୌର ପରିଷଦ ହେଲା ସହରର ଇଏ ବୁଝୁଛି, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ 10 ମଝିରେ ପାର୍ଟ କରିଦେବ। ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ପୌର ପରିଷଦ, ଏସବୁ ସହରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ। 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ସହରରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା NAC, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଦେଇଛି, NAC ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। 10,000ରୁ ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା NAC, ଯାହା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସେୟା। ପୌର ପରିଷଦ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ବା ପୌର ପରିଷଦ ରହିଅଛି। ଏହା ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ କ'ଣ? ପୌର ସଂସ୍ଥା ଏ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସହର ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ପୌର ପରିଷଦ ବଡ଼ ତାଠୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ରହୁଛି ପୌର ପରିଷଦ, ଗୋଟେ ରହୁଛି ନଗରପାଳିକା, ଗୋଟେ ମହାନଗର ନିଗମ। 3ଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ପୌର ପରିଷଦ ବା ପୌର ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ। ତାହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ କରି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା NAC, ନଗରପାଳିକା, ମହାନଗର ନିଗମ ପ୍ରଭୃତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୌର ସଂସ୍ଥା ବା ପରିଷଦ ଅଟନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର, NAC ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ NAC ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ। 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ସହରରେ NAC ବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। NAC ଯାହା, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସେୟା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ'ଣ ଲେଖିବ? 1 ଲକ୍ଷ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ। 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ସହରରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଠିତ ହୁଏ। ଇଏ ବି ସହରରେ ଗଠନ କରାଯାଏ, ଇଏ ବି ସହରରେ ଗଠନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ 10,000 ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ NAC, ଆଉ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଆଉ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ ମହାନଗର ନିଗମ। ମହାନଗର ନିଗମ ମନେ ରଖିବ। ଘ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି।
बर्तमान तृतीय अध्याय सब प्रश्न सरीगला। भिडियो किपर लगे कमेंट माध्यम जनइब। यापर आम चतुर्थ अध्याय आम खाद्य सामग्री उत्पादन कर कर्मजीवी विषय प्रश्नोत्तर करवा। रहुछि। जय जगन्नाथ।